আরতি কটক মিলের শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালো শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। দাসনগর আরতি কটক মিলের উৎপাদন ঠিক মতন হচ্ছে না, শ্রমিকরা ঠিক মতন টাকা পাচ্ছে না। 5 বছর ধরে কটক মিল বন্ধ আছে, শ্রমিকদের অর্ধেক বেতন দেওয়া হচ্ছে না, বোনাস গ্র্যাচুইটি বকেয়া রয়েছে, অথচ মিল চালু করার কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। এই দাবি নিয়ে আজকে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এবং শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি বলেন, মিল বন্ধ, শ্রমিকরা বোনাস পাচ্ছে না, আগে উৎপাদন শুরু করুন, তারপর টুর্নামেন্ট করবেন। খেলার আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু শ্রমিকদের অধিকার কথা আগে ভাবতে হবে। শ্রমিকবাবু জানান, আমি এসেছি স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো বক্তা দিনটি স্মরণ করতে। নরেন্দ্র কাপ সারা দেশে চলছে, মিল খোলার অবশ্যই দরকার। আমিও চাই হাওড়া শিল্পায়ন ফের গতি পাক। কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিষয়ে কাজ করছে। কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর বিধায়ক মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে শ্রমিকবাবুর সঙ্গে আলোচনা কর পরিস্থিতি শান্ত হয়। লড়াইয়ের নেত্রীকে, এই লড়াইয়ের নেতাকে, শ্রমিক স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস লড়ছে, লড়বে। শ্রমিকের পেটে লাথি মেরে ফুটবল খেলা যায় না, যাবে না। ভুকা শ্রমিকের ভুকা রেখে টুর্নামেন্ট করা যায় না, যাবে না। অবিলম্বে তৃণমূল কংগ্রেস উৎপাদন বন্ধ করে কোন টুর্নামেন্ট মানছি না, মানবো না। কেন্দ্রীয় সরকারকে জবাব দিতে হবে। আরতি কটক মিলের উৎপাদন বন্ধ কেন, বিজেপি জবাব দাও। আরতি কটক মিলের বেতন হচ্ছে না কেন, বিজেপি জবাব দাও। 5 বছর আরতি কটক মিল বন্ধ কেন, বিজেপি জবাব দাও। শ্রমিকের পেটে লাথি মেরে টুর্নামেন্ট হয় না, হবে না। বেতন না দিয়ে টুর্নামেন্ট মিলের মাঠে হচ্ছে না, হবে না। শ্রমিকদেরকে ছুটি না দিয়ে খেলা হচ্ছে না, হবে না। অবিলম্বে ভুকা শ্রমিকের বেতন দিতে হবে। অবিলম্বে আরতি কটক মিলের উৎপাদন চালু করতে হবে। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बीजेपी जो लोग नेतृत्व देते हैं, बीजेपी का जो दल है, एक झूठा दल जो है, वो दल के कुछ लोग यहाँ पे आरती कॉटन मिल के ग्राउंड में फुटबॉल का मैच करवा रहे हैं। फुटबॉल का मैच अचानक से इन लोगों को सपना में आया कि फुटबॉल का मैच कराएंगे। यहाँ का जो श्रमिक लोग है, जो मजदूर लोग है, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं इस कॉटन मिल में, ये कॉटन मिल 5 साल से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, और इन लोग को चिंता पड़ा है कि यहाँ पे मैच खिलाना है। मैच खिलाने के पहले अगर इन लोगों का जो अगर चिंता होता, ये तो केंद्र सरकार के द्वारा चलता है ये मिल, तो ये मिल को आप लोगों ने शुरू क्यों नहीं करवाया? आप लोग फुटबॉल में इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? यहाँ का जो हम लोग का मजदूर लोग है, इन लोगों के बारे में सोचे क्यों नहीं आप लोग? पहले इन लोगों का जो रोजगार है, वो तो वेतन जो है इन लोगों का सैलरी, वो तो 100% आप कर दे। पिछले 1 साल से इन लोगों को आधा सैलरी मिल रहा है, 5 साल से कोई बोनस नहीं है, पूजा का समय आ गया है, ग्रेचुइटी भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोग को इन लोगों का चिंता नहीं है, आप लोगों को फुटबॉल कराने का चिंता है। इसलिए क्योंकि अभी कुछ महीनों में इलेक्शन आने वाला है, निर्वाचन आएगा, इसीलिए इन लोगों को लोगों के बीच में सोया हुआ है, जागना चाहते हैं, बट यहाँ पे कोई जगह नहीं है जागने के लिए। और क्या ये लोग माध्यम यही है, और कोई माध्यम तो नहीं है। पहले पेट हमारा जो 100 दिन का जो मेहनत करने वाले लोग, जो खट के खाने वाले लोग थे, जिन लोगों का जो प्राप्त टाका है, वो जो हक का जो पैसा है वो मार के बैठा हुआ केंद्र सरकार जानबूझ के नहीं भेज रहा है। वहाँ पे हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय, वो उन्होंने अपने हमारे सरकार से, राज्य सरकार से, वो 100 दिन के बहुत सारे लोगों को खुद के तरफ से, सरकार के तरफ से उन लोग को प्रदान किया है वो रुपए, जो उन लोग का हक है। लेकिन आप बताएं, यहाँ पे आप सोच सकते हैं, आज अभी एशिया कप कल से चालू हुआ है, क्रिकेट में भी वही हो रहा है। वहां पे भी आपको इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलना है। वहां पे टेररिस्ट अटैक हो गया कुछ महीना पहले पहलगाम में, जहाँ पे हम लोगों ने देखा हमारे देश के सिविलियंस मारे गए, हमारे आर्मी लोग मारे जाते हैं। जब भी लड़ाई होती है, टेररिस्ट अटैक होती है, उसके बाद आप चाहते तो उसको बंद करवा सकते थे इंडिया पाकिस्तान मैच, लेकिन आपको क्रिकेट भी खेलना है। जो लोग मरे हैं उन लोग के बारे में सोचना नहीं है। और यहाँ पे भी वही हाल है हमारे राज्य में, कि इन लोगों के बारे में, हमारे मजदूर लोगों के बारे में सोचना नहीं है, आपको मैच खेलना है। अभी क्या चाहते हैं? बंद होना चाहिए। हम लोग खेल के विरोधी नहीं है, हम खुद ही खिलाड़ी है, खेल का विरोधी नहीं है।
लेकिन खेलने से पहले हमारे मजदूरों लोग का जो इन लोगों का हक है वो आप लोग पूरा करे, ये मिल को चालू करे जल्द से जल्द, नहीं तो ये जो खेला हो रहा है ये मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है और ये मिल का अमाउंट है केंद्र सरकार चलाता है, वहां पे जब मिल बंद है तो आप खेल कैसे सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है केंद्र सरकार की। इतना चाहिए था मेरे को अगर होता भी है तो पाकिस्तान वाला मैच बॉयकॉट करना चाहिए। सब मैच बॉयकॉट मत करो, पाकिस्तान वाला मैच बॉयकॉट करना चाहिए। हम लोगों को पता है कि ये टेररिस्ट आता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के गवर्नमेंट जानते हैं कि ये टेररिस्ट उनके राज्य उनके देश से आता है, तो अगर चाहता तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों को तो उड़ा दे सकता था, खत्म कर दे सकता था। तो ये जो हमारे दोनों देशों का जो संबंध है ये तो हमारा सरकार चाहता, केंद्र सरकार चाहता तो कर सकता था। तो सिर्फ बिरयानी खाने के लिए अचानक से चले जाइएगा और हमारा संबंध नहीं है। बिरयानी खाने के बाद जिस तरह से हमारे सिविलियंस लोग मारे जा रहे हैं, तो बिरयानी खाने का मतलब क्या हुआ? मैच होना नहीं चाहिए। मैं तो बहिष्कार किया ही हूँ, बॉयकॉट किया, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ और होना भी नहीं चाहिए। মানে এত নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে, কি করে কি চালাবো, কি ভাড়া বাড়ি দেবো, ভাড়া দেবো, কি করব কিছু বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, 10 মাস এখানে মাইনে হয়নি, আগে খুচখুচ করে দিয়েছিল তবু চলছিল, আবার সেই এইরকম হাফ 5 বছর ধরে এইরকম সমস্যা। হ্যাঁ, এইরকম কোনো কিছু হয় কখনো বলুন না। হ্যাঁ, ফুটবল আর কি বলবো, মানে বোনাস 4 বছরের বোনাস, 5 বছরের কোনো বোনাস পাইনি। 5 বছর ধরে মিল বন্ধ আছে। 5 বছর ধরে আমাদের আপ টু 2023 অবধি আমাদের মাইনে দিয়েছিল হাফ মাইনে, সেই মাইনে বকেয়া টাকা এখনো বাকি আছে। 4 বছরের বোনাস বাকি আছে, গ্র্যাচুইটি বাকি আছে। এই অবস্থায় এরা এখানে যে খেলাটা করছে, বিজেপি সরকার, বিজেপি যারা নেতা আছে, লোকাল নেতা, তারা তো মিলটার প্রতি দেখতে পাচ্ছ যে না, শ্রমিকরা মাইনে পাচ্ছে না, ভুকা হয়ে পড়ে আছে। আজ পুজোর মুখে আপনারা বলুন তো, শ্রমিকদের টাকা নেই, শ্রমিকরা কিভাবে চালাবে, সংসার চালাতে পারছে না। তারপরে এরা এখানে কি করে খেলাটা করে? তাদের নেতাদের কি একটুকু মনোবৃত্তি নেই যে না, মিলটা কেন খুলছে না, আমরা একটু দেখি। এই অবস্থা শ্রমিকরা আজকে বিক্ষোভে নেমেছি আমরা। আজকে এখনো অবধি বলুন, পুজোর মুখে 10 মাসে মাইনে বাকি আছে, হাফ মাইনে দিচ্ছে, তা ফুল না। তাহলে এই মাইনেটা না যদি পায় পুজোর মুখে, ছেলে মুখে কি করে হাসি ফোটাও? মিল বন্ধ থাকলে মিলের মজদুররা তো চাইবেনি সেটা খোলা হোক, তা আমিও চাই। পশ্চিমবঙ্গে হাওড়াকে একসময় সেফিল্ড অফ ইন্ডিয়া বলা হতো। আমি হাওড়া থেকে আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছি। তো 40 বছর আগে বেলিলিয়াস রোড, বেনারস রোডে যে চেহারা দেখেছিলাম আজকে তা নেই। পশ্চিমবঙ্গের বহু কলকারখানার দরজায় শুধু তালা পড়ছে না, সেই জমিগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার যাতে পরিবর্তন হয়, পশ্চিমবঙ্গে ভারী শিল্প যাতে একটা পুনরুত্থান দেখতে পায়, এখানে যাতে নতুন বিনিয়োগ আসে এবং সমস্ত বন্ধ কারখানার দরজার তালা খোলে কিংবা সেখানকার মেশিনের ধোঁয়া দেখতে পায় মানুষ, সেটা তো আমিও চাই। এই মিল যাতে চালু করা যায়, তার জন্য আমি এর মধ্যেই আমাদের এখানে যিনি সাংসদ আছেন প্রসূন ব্যানার্জি, তিনিও তুলেছিলেন আমি জানি, কিন্তু আমি এর টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের যে অ্যাডভাইসারি কমিটি আছে আমি তার মেম্বার। আমিও বলেছি যে কটা মিল বন্ধ আছে সেগুলো যাতে পুনরুজ্জীবিত করা যায় বা শ্রমিকদের সমস্ত দাবি দাওয়া মিটিয়ে যাতে সেখানে আরো বেশি অ্যাডভান্স টেকনোলজি দিয়ে শিল্পকে একটা পুনরুজ্জীবন দেওয়া যায়, তার জন্য সচেষ্ট হবে এবং ভারত সরকার এই বিষয়টি নিয়ে চেষ্টা করছে। এর মধ্যেই জুট সেক্টরের আধুনিকীকরণের স্বার্থে তারা অনেক ফান্ড নিয়ে এসেছে, অনেক ফান্ড আছে কিন্তু খরচা হচ্ছে না, সেটাও একটা বিষয়। তো সার্বিকভাবে সারা হাওড়ার শিল্পায়ন একটা নতুন গতিপ্রাপ্ত হয়, এটাই আমরা চাই। আর আজকের দিনে কে বিক্ষোভ দেখালেন, শ্রমিকদের তো অধিকার আছে, বন্ধ কারখানা, তারা হয়তো আমাকে ভেবেছেন ভারত সরকারের প্রতিনিধি দেখাচ্ছেন। কি বলা
উৎপাদন বন্ধ করে কোন টুর্নামেন্ট মানছি না, মানবো না। কেন্দ্রীয় সরকারকে জবাব দিতে হবে। আরতি কটন মিলের উৎপাদন বন্ধ কেন? বিজেপি জবাব দাও। আরতি কটন মিলের বেতন হচ্ছে না কেন? বিজেপি জবাব দাও। 5 বছর আরতি কটন মিল বন্ধ কেন? বিজেপি জবাব দাও। শ্রমিকের পেটে লাথি মেরে টুর্নামেন্ট হয় না, হবে না। বেতন না দিয়ে টুর্নামেন্ট মিলের মাঠে হচ্ছে না, হবে না। শ্রমিকদেরকে ছুটি না দিয়ে খেলা হচ্ছে না, হবে না। অবিলম্বে ভুটা শ্রমিকের বেতন দিতে হবে। অবিলম্বে আরতি কটন মিলের উৎপাদন চালু করতে হবে।